Happy birthday to you, Ali. Happy to you. Happy birthday to you, Ali. Happy birthday to you. এটা ধরো মামা কাকু চলো মামা খুদে আগে दरकार नहीं आप पत्थर ससुराल आर बोल रहे हो ना
কর্মোন্নয়ন পরম্পরা পৃথিবীর ঠাকুর অনুবোধনতা সহযোগিতা করতেছে জগৎ বন্ধা জগৎ জননী লক্ষ্মী মা যুগাচার্য বড়বাড় প্রথমাচার্য ଆଜିର ସାଧ୍ୟ କଟକରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିବା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଯାଜକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କର୍ତ୍ତରୀ ଦୀକ୍ଷିତ ମା ଗୁରୁକୁରୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଦ ଦିଆଗଲେ ଆପଣମାନେ ଆଗରେ ଆଜି ମୋର ଅଙ୍ଗେ ନିଭେଇଲା କଥା ଆପଣଙ୍କର କହିବି ଦିନକର ଘଟଣା ଆମର ବଡ଼ ଝିଅ କହିଲେ ବାପା ବିହାର ଯିବା ବିହାର ମାୟାବତୀରେ ଏଠି କ'ଣ ଭୋକକୁ ନେଇକିରି ବଳିଷ୍ଠ କର କର ନାଇଁ ବାପା ଠାକୁର ବଲି କହିଲେ ତୁ ଡାକିଲେ ମୁଁ ପଳେଇବି ସେ ତ ମୋତେ ଡାକୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବୁଝିଲେ ଯେ ଆମର 3 ଜଣ ଯାଇପାରିବେ 4 ଜଣ ଯାଇପାରିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ମୁଁ ପାଳି ନାହିଁ ମୋତେ ଠାକୁର ଟିକା ନେବେ କାରଣ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କର ନା ସୌତନୀ ନା ଯାଜକ ନା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନା ରୀତି ତ କିଛି ନୁହଁ ତ ମିତାନି କର୍ମ କହିଲେ ସେମିତି ହେଲେ ଆମେ ଯିବୁନି ସେଠି କହିଲେ ନା ତମେ ବି ଆସୁନ ଆସ ଉପରକି ନିହାତି ହଉ ପୁଣି 4 ଜଣ ହେଲା ଗଲୁ ସେଠି ଦୀର୍ଘ 3 ଦିନ କାଳ ରହଣି ହେଲା ରହଣି ଭିତରେ ମୋତେ ଏଠୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଇଥାଏ ଯେ ଆମର କେମିତି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଘରଟି ହବ ଆପଣ ନିବେଦନ କରିବେ ଦିନେ କାଳେ ମୁଁ ଆସିଲି ମୋତେ ଇଏ ସଙ୍କଟରେ ପକେଇଲେ କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲି ଯୋଉଠି ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ହଉଛି ଡାକ୍ତର ଦାଦା ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଲି ଦାଦା परम पूज्यवाद श्री श्री आचार्य श्री चरण प्रणाम पवित्र सत्संग उपस्थित इष्टप्राण गुरुता मंडली श्रुति सदन मंडली वंदनीय मातृमंडली श्रद्धा छोट भाई भाई मान को मोर अंतर राय जय समस्त मोर प्रणाम जना आज ये पवित्र भाद्रव मासरे परम पुरुष श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जन्म मास उद्देश्य भाद्रव परिक्रमा आयोजन भाद्रव मास सारा ये परिक्रमा चली आज ये भाद्रव परिक्रमा आम समस्त अपना श्रद्धेय महेंद्र प्रधान भाई परिवार समस्त नहीं सत्संग आयोजन रखिंट सुपुत्री निरुपमा प्रधान अनुपमा प्रधान जन्म दिवस उपलक्षे सर्वप्रथम प्रियवरण शिक्षण वैज्ञानिक प्रार्थना श्री महेंद्र भाई और परिवार समस्त सुस्थ सुदीर्घ इष्टम जीवन प्रदान कर झी अनुपमा तार सुस्थ सुदीर्घ इष्टम जीवन सहित तार जीवन में शारीरिक उन्नति हो तथा एठार उपस्थित अनुपस्थित समस्त सुस्थ सुदीर्घ इष्टम जीवन कामना कर प्रभु आशीर्वाद मो पूर्वर हृदय भूपेन्द्र भाई खूब सुंदर भाव आश्रम जो जाइए से विषय वक्तव्य रखिंट कथा रखिया मोर स्वल्प समय भितर ठाकुर वक्तव्य रखी प्रदान करवा प्रथम कथा आम समस्ते अयोग्य कलिजुग आम आज अयोग्य समस्ते हवा जो गोटे ग्राम जड़े
ଠିକ୍ ଭାବରେ ପ୍ରଧାନ ବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି। କେମିତି ଉଚ୍ଚସ୍ତରକୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଦେଶ ଜଣେ ଯଦି ରାଷ୍ଟ୍ରନାୟକ ଚାଲିଗଲେ ତାପରେ ଆଉ ଜଣେ ରାଷ୍ଟ୍ରନାୟକ ଆସିବା ପାଇଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖୋଜା ପଡ଼ୁଛି, ଏତେ ଭାବରେ ତାର ଇୟତା ନାହିଁ। ଏହି ପୃଥିବୀ ଲୋକରେ ଆଜି ସେଇ ସମଦୋଷ